सखी ଏ 16-17 ବୟସରେ ନା हाँ ତୁମ ମନଟା କାହିଁକି ଏତେ ଛନ ଛନ ହଉଛି ଯେ ଆରେ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୁଝି ହଉନି ମା। सतरे बुझी पारुना ନାଲୋ ନା मु भी जमारे भी बुझी पारुनी ଆଲୋ ଏ ଅପା सखी ବୁଝିପାରୁନ ନା ଏମିତି ଲୁଚେଇ ପଡୁଛ ମା। ना ना मु जमारे भी किछि बुझी पारुनी ସତରି सतरे ହେଲେ ଅପା हाँ बोला ସତରି ବୁଝିପାରୁନ सतरे मु किछि भी बुझी पारुनी और चटुर के आमिल खटा जे तटर करूचे और चटुर के आमिल खटा जे तटर करूचे जीवा दमरा देखि करी आक्षन करूचे। अरे हाँ एटा कौन सब कहि जाली छ मो मनरे तो किछि भी पसुनी ना देखिला सतरी किछि भी पसुनी किछि पसुनी हेले अपा सखी आउ तोरे कोन बोले कि कहना पई पड़िबा सतरी कहि देबी अरे सतरे कहू ना पहले सुना ठीक अछि अबे अपा सखी सतरी मन देखि सुनिबो हां अरे बाबा तमन का कथा मो मन ध्यान दे सुनी भी हेला ए तुमार भरा जौबना अच्छा लागे छना छना नहीं तो हेले करूच पाग कौन म दुखरा मना हाँ हेले करूच पाग दुखरा मना जमारे नुए तुमार भरा चेहरा रखिया से सजई दुपना तुमार भरा चेहरा रखिया से सजई दुपना कम पे लाडुआ तो चला चला कम पे लाडुआ तो चला चला समय अटो के माता के राजा कर दिया सारा राई कभी करे सुना समय अटो के माता के राजा कर दिया सारा राई कभी करे सुना दिया जटी की व्यवहार सते हवा बंधना कम पे लागुआ के चला चला होइलो यपा हाँ सखी सतरी मन देखि सुनिच ना सतरे मन ध्यान दे कि सुनुची हेले यपा सखी दिन आसीब ना हाँ सेठी बजा भी बाजिब ଆଉ ବାର ବି ଆସିବ ରେ जे कौन हेबा ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ କଣ କରିମୁ ଜାଣିଛ कान करिबा ଆଗକୁ ଶୁଣିଲି ପୁରା ପୁରି ବୁଝିଯିବ ରେ अच्छा ताहले डेरी न करी कहि दउ न ସତରି ଶୁଣ हम्म ବାଜିବ ଦିନ ତାଳ ମହୁରୀ ସାରା ରାଇ ଦେ ପତ୍ର କହୁରୀ ଆସିବ ଦିନ ରାଜକୁମାର ପଡ଼ିବ ହାତରେ ଗଣ୍ଠି ତୋରା ବାଜିବ ଦିନ ତାଳ ମହୁରୀ ସାରା
ଆରେ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସତରେ ସତରେ ତମେ କହିଚାର ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ କହିବି ଲୋ ଆଉ ଜମାରୁ ପାରିବିନି ମା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେଇଟା ବି କହିଦିଅ ଏ ଅପା ସଖୀ ତମକେ ଲାଗୁ ଅଛ ଛଡ଼ା ତମକେ ଲାଗୁ ଅଛ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହଁ ସଖୀ ସତରେ ଶୁଣିଲ ନା ସତରେ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ସତରେ ଶୁଣିଲି ହେଲେ ଆମ କଥା ଶୁଣିକି ରାଗି ଯାଉନ ତ ଆଲୋ ଇଏ ରାଗିଛି କଣ ପାଇଁ ତମାନେ ହେଲା ମୋ